मसीह यस्सु के कादरोज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ के बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, इससे पहले हमने अपने डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुदावंद के कलाम में से कज़ात की किताब उसके चौथे बाब की पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था। और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से कज़ात की किताब का चौथा बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर इस बाब के आखिर तक यानी कि खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सभी हूं कि आप जितने ना चुके हैं इस वीडियो को ज़रूर अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही मैं आप सबसे गुजारिश करती हूं कि अपनी बाइबल मुक़द्दस को ज़रूर मेरे साथ खोलें और निकालें। बुक ऑफ जजेस कज़ात की किताब उसका चौथा बाब और उसकी 11वीं आयत से यूँ लिखा है, और जिबरकीनी ने जो मूसा के साले हबार की नस्ल से था, कीनियों से अलग होकर कादिस के करीब जगनियम में बलूत के दरख्त के पास अपना डेरा डाल लिया। तब उन्होंने सीसरा को खबर पहुंचाई कि बर्क बिन अबीनोम कोहे तबूर पर चढ़ गया है। यहाँ मेरे अजीज़ों, हम ऑलरेडी जब चौथे बाब की पहली आयत से लेकर 10वीं आयत को पढ़कर आ चुके हैं। परसों हमने सीखा था कि किस तरह से इस्राएली जो है वो गुनाह करते हैं और फिर गुलामी में चले जाते हैं। अब इस्राएली अपने गुनाह की वजह से तो गुलामी में चले जाते हैं, लेकिन जब वो अपने गुनाह से तौबा करके खुदा को पुकारते हैं, खुदा को बुलाते और खुदा के पास वापस आ जाते हैं, तो अब खुदा उनकी रहाई और उनकी आज़ादी का भी इंतज़ाम करता है। सो सीखा ये था कि पहली बात तो हमें गुनाह नहीं करना चाहिए। अगर गुनाह करेंगे तो गुनाह की जो है वो मजदूरी वो मौत का सबब बन जाएगी, हलाकत का सबब बन जाएगी। लेकिन अगर गुनाह हो भी जाता है, अगर गुनाह में पड़ भी जाते हैं, तो कभी भी हम तौबा करके खुदावंद के पास वापस आ सकते हैं और खुदावंद हमेशा माफ़ करके हमें बचाता और हमारे साथ खड़ा होता और हमें संभाल लेता है, हमें फिर से बहाल कर देता है। सो यहाँ इस्राएलियों का पहले गुलामी का वक्त था, अब इनकी बहाली का वक्त है, अब इनकी नजात का वक्त है। और उसके लिए खुदा जो है वो दबूरा को इस्तेमाल करता है और बर्क को इस्तेमाल करता है। दबूरा के बारे में हम परसों की एपिसोड में तफसील के साथ सीख कर आ चुके हैं कि दबूरा जो है एक नबिया थी जो इसराइलियों में, जिसको खुदा ने रखा था, खुदा के बहुत करीब रहती थी, खुदा की बातों को सुनकर, खुदा की आवाज़ को सुनकर इसराइलियों तक पहुंचाती और इसराइलियों के दरमियान रहकर इसराइलियों का इंसाफ किया करती थी। सो दबूरा की मार्फत खुदा कलाम करता है बर्क के साथ कि किस तरह से बर्क जो है वो मेहनत करके इसराइलियों को गुलामी से छुड़ा सकता है। बर्क को चुना खुदा ने, इस्तेमाल खुदा ने किया, लेकिन बर्क और दबूरा के वसीला से इसराइलियों को जो है वो फिर से गुलामी से जो है वो छुड़ा लिया जाएगा, रहाई दे दी जाएगी। सो अब बर्क जो है वो दबूरा के हुक्म के मुताबिक, खुदा ने हुक्म दिया था लेकिन दबूरा के वसीला से दिया था, उसके मुताबिक जो है वो अब बर्क और दबूरा को भी साथ लेकर बर्क जाता है ताकि जंग की जाए उस बादशाह के साथ जो इसराइलियों पर गुलामी करता है, उस बादशाह की कौम के साथ। और बर्क जो है वो उसी काम को करने के लिए जाता और फिर उनको जो है वो संदेश भेज दिया जाता है। अब होता क्या है, आगे 13वीं आयत में लिखा है, और सीसरा ने अपने सब रथों को यानी लोहे के 900 रथों और अपने साथ के सब लोगों को दीगर अक़वाम के शहर हरूसत से कैसून की नदी पर जमा किया। अब सीसरा बड़ा ज़ोर आवर था, इसके लोग बड़े ज़ोर आवर थे और बार बार इस चैप्टर में ज़िक्र आ रहा है कि इनके पास लोहे के 900 रथ थे जो कि बड़े ख़तरनाक, इनके आगे जो है ये आरी की तरह एक दरांती सी लगी होती थी जो कि बुरी तरह से इंसान को चीर सकती थी, उसको हलाक कर सकती थी, शिकस्त दे सकती थी। और इनको अपने उन लोहे के रथों पर बड़ा भरोसा था, बड़ा नाज था और इसराइलियों को उन लोहे के रथों से बड़ा खौफ था। लेकिन क्योंकि खुदा इसराइलियों के साथ था, वो इनकी हिम्मत को, इनकी जुर्रत को और ज़्यादा बंधाता और अपनी बंदी दबूरा के वसीला से इनको जुर्रत देता है कि जाएं और आगे बढ़ कर लड़ें, क्योंकि खुदावंद उनके साथ है। जिसके साथ खुदा खड़ा है,
याद रखें। फिर उसके सामने उसके दुश्मन जो है वो लोहे के 900 रथ क्या 9 लाख रथ भी क्यों ना लेके खड़े हों, दुश्मन हमेशा जो है वो कभी भी खुदा के आगे फतहमंद नहीं हो सकते, क्योंकि फातेह जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद खुदा है। सो खुदावंद खुदा, इसराइल का खुदा, यहोवा खुदा इसराइलियों के साथ था। इसी वजह से हम देखेंगे कि 900 रथ जो कि लोहे के रथ जिनका बार बार जिक्र आ रहा है, इंसान को बड़ा खौफजदा कर देने वाले थे। और सीसरा को और उसकी कौम को बड़ा भरोसा था, बड़ा यकीन था, बड़ा घुमंड था उन रथों पर, वो सब फेल हो जाता और खुदावंद जो है वो फातेह हो जाता है। हम देखते हैं कि ये नदी के पास जमा हो जाते हैं अपने रथों को लेकर ताकि इसराइलियों को गारत कर सकें। होता क्या है, 14वीं आयत में आगे लिखा है, तब दबूरा ने बर्क से कहा, उठ, क्योंकि यही वो दिन है जिसमें खुदावंद ने सीसरा को तेरे हाथ में कर दिया है। अब दबूरा खुदावंद की नबिया जिसको बर्क अपने साथ लेकर चलता है, और दबूरा कहती है, बर्क को हिम्मत देती है, दिलासा देती है और उसको कहती है कि डर भी ना, सुस्ती भी ना कर, उठ और इस काम को अंजाम दे, क्योंकि यही है वो दिन जो कि खुदावंद की तरफ से आया है और इसराइलियों की फतह का दिन है। और कहती है, खुदावंद ने सीसरा को तेरे हाथ में कर दिया है। क्या हो गया, जो वो अपने साथ 900 जो है वो लोहे के रथ लेकर आया है, खुदावंद ने इन लोगों को, इन रथों को तेरे हाथ में कर दिया है। और जिसे खुदावंद ने तेरे हाथ में कर दिया है वो तुझसे फतह कभी हासिल नहीं कर सकता। सो दबूरा बर्क की हिम्मत को बंधाती, बाकी इसराइलियों की हिम्मत को बंधाती और इनको आगे बढ़कर लड़ने का जो है वो हुक्म देती है। लिखा है आगे चलकर 14वीं आयत के अगले हिस्सा में, क्या खुदावंद तेरे आगे नहीं गया? तब बर्क और वो 10,000 मर्द उसके पीछे पीछे कोहे तबूर से उतरे। अब बर्क और उसके साथ 10,000 मर्द जो कि खुदा के हुक्म के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जो दुश्मन की फ़ौजों के साथ लड़ सके, जंग कर सके, वो दबूरा के कहने के मुताबिक उतरते हैं मैदान जंग में ताकि जंग को जो है वो शुरू किया जाए। अब 15वीं आयत में लिखा है, होता क्या है, और खुदावंद ने सीसरा को और उसके सब रथों और सब लश्कर को तलवार की धार से बर्क के सामने शिकस्त दी। अब याद रखें, बर्क का बड़ा कॉन्फिडेंस था कि अगर दबूरा मेरे साथ जाएगी तो खुदा का हुक्म लेकर हमें बताएगी और हम जीत जाएंगे। दबूरा का ये कहना था कि अगर मुझको क्रेडिट दिया जाएगा तो फतह हासिल नहीं होगी, लेकिन खुदावंद को क्रेडिट दिया जाएगा, खुदा के नाम को इज़्ज़त दी जाएगी, खुदा के नाम को ऊंचा किया जाएगा, तो फिर फतह जो है वो ज़रूर आएगी। अब यहाँ हम देखते हैं बर्क और दबूरा और बाकी सारे इसराइलियों का जो यकीन था, जो ईमान था, वो खुदा की ज़ात पर था। खुदा के हुक्म को जानकर, खुदा के नाम से जब ये आगे बढ़े तो खुदा ने जो है वो इनके लिए खुद लड़ाई की, खुदा ने खुद इनके सामने, इनके साथ मिलकर इनके दुश्मनों से जंग की। तो दुश्मन जिनको बड़ा फ़ख्र था अपने 900 लोहे के रथों पर, वो शिकस्त पा गए। और लिखा है कि खुदावंद ने सीसरा को उसके सब रथों और सब लश्कर को तलवार की धार से बर्क के सामने शिकस्त दे दी। अब वो लोग जितने भी ज़ोरावर क्यों ना होकर आए, खुदावंद ने पल भर में बर्क के सामने उन लोगों को शिकस्त दे दी, उनको हरा दिया। लिखा है, और सीसरा रथ पर से उतरकर पैदल भागा। अब सीसरा जो कि इसराइलियों पर जुल्म करते हुए जो है उन पर तरस भी नहीं खाता था, सब्र भी नहीं करता था, जिसको अपने 900 लोहे के रथों पर बड़ा फ़ख्र था, अब वो क्या करता है, उसको अपने पाँव पर चलकर जो है वो भागना पड़ता है। अब उसके पास ऐसा भी नहीं कि वो अपनी तलवार पर फ़ख्र करे या अपने 900 लोहे के रथों पर जो है वो फ़ख्र करे। अब उसको मैदान जंग छोड़कर जो है वो भागना पड़ता है। लिखा है आगे इसका अंजाम क्या होता है, मज़ीद आयतें आगे पढ़ेंगे तो बताया गया है। 16वीं आयत में लिखा है, और बर्क रथों और लश्कर को दीगर अक़वाम के हरूसत शहर तक रगेदता गया, चुनाचे सीसरा का सारा लश्कर तलवार से नबूद हुआ और एक भी ना बचा। अब सीसरा के साथ जितना भी लश्कर क्यों ना आया,
ہر ایک کو جو ہے وہ تلوار سے چیر کر ہلاک کر دیا گیا، کیونکہ خدا کا حکم تھا اور یہ خدا کی عدالت تھی جو کہ خدا نے ان کے ساتھ کرنی تھی۔ خدا نے پہلے ہی کہہ دیا ہے اگر میرے لوگ گناہ کریں گے تو میں ان کے گناہ کی ان کو سزا ضرور دوں گا، لیکن جب وہ توبہ کریں گے تو میں ان کو معاف کر دوں گا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے میرے لوگوں کو ستایا میں ان کو معاف نہیں کروں گا، بلکہ میں ان کو بری طرح سے ہلاک کر دوں گا۔ سیسرا وہ تھا جنہوں نے اسرائیلیوں کی کمزوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اسرائیلیوں کو ستانا شروع کر دیا، اور جب خدا نے اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو معاف کر دیا تو اب خدا جو ہے وہ ان کے دشمنوں سے بدلہ لیتا ہے، ان کی عدالت کرتا ہے، اور خدا کی عدالت ایسی ہی ہے کہ خدا کے سامنے سے، خدا کے ہاتھ سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی پناہ نہیں لے سکتا۔ لکھا ہے 17ویں آیت میں، پر سیسرا ہبرکینی کی بیوی یائل کے ڈیرے کو پیدل بھاگ گیا۔ اب سیسرا جو ہے وہ پناہ لینے کے لیے ایک جگہ، ایک مقام پر جو ہے وہ بھاگ تو جاتا ہے، لیکن خدا جو ہے اس کی پناہ کے مقام پر بھی اس کی عدالت کرتا ہے۔ یہ خدا کے فیصلے اور یہ خدا کا ہاتھ ہے، جہاں انسان کی سوچ پہنچ نہیں سکتی خدا وہاں پہنچتا اور ایسے کام کرتا ہے جن کو انسان سمجھ بھی نہیں سکتا۔ لکھا ہے یہ بھاگ تو جاتا ہے، آگے چل کر پڑھیں، لکھا ہے 17ویں آیت کے اگلے حصہ میں، اس لیے کہ حسور کے بادشاہ یابین اور ہبرکینی کے گھرانہ میں صلح تھی۔ اب ان کے بیچ میں آپس میں صلح تھی، اسی لیے یہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ سیسرا جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے وہاں پر کہ یہاں پر مجھے خطرہ نہیں ہوگا اور میری جان بچا لی جائے گی۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، تب یائل سیسرا سے ملنے کو نکلی اور اس سے کہنے لگی، اے میرے خداوند آ، میرے پاس آ اور ہراسان نہ ہو۔ سو وہ اس کے پاس ڈیرے میں چلا گیا اور اس نے اس کو کمک اڑا دیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیسرا جو ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ یائل سیسرا سے جو ہے وہ ملنے آتی ہے اور اس کو جو ہے وہ اپنے گھر لے جاتی ہے اور اس کو جو ہے وہ حوصلہ بھی دیتی ہے، تسلی بھی دیتی ہے، اور اس طرح سے اس کے لیے سکون کا ماحول تیار کرتی ہے کہ وہ گہری اور میٹھی نیند سو جائے، سکون میں آ جائے، پر اطمینان ہو جائے۔ لکھا ہے 19ویں آیت میں، تب سیسرا نے اس سے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کو دے کیونکہ میں پیاسا ہوں۔ اب سیسرا اس سے پانی مانگتا ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ ڈر اور خوف کے ساتھ بھاگتا، اپنی پناہ ڈھونڈتا ہے اور تھکان بھی ہوتی ہے، پیاسا بھی ہوتا ہے۔ لکھا ہے سو اس نے دودھ کا مشکیزہ کھول کر اسے پلایا اور پھر اسے اڑا دیا۔ سو یہ اس کو جو ہے وہ دودھ کا مشکیزہ کھول کر پلاتی اور پھر سے اس کو سلا دیتی ہے، اسے سکون میں بھیجتی ہے۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے، تب اس نے اس سے کہا کہ تو ڈیرے کے دروازہ پر کھڑی رہنا، اور اگر کوئی شخص آ کر تجھ سے پوچھے کہ یہاں کوئی مرد ہے تو کہہ دینا کہ نہیں۔ اب یہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اس پر بڑا اعتبار رکھتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرا پتہ پوچھے، اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو کسی کو نہ بتانا، تو میری حفاظت کرنا۔ لکھا ہے 21ویں آیت میں، تب ہبر کی بیوی یائل ڈیرے کی ایک میخ اور ایک میخ چوکو ہاتھ میں لے کر دبے پاؤں اس کے پاس گئی اور میخ اس کی کمپٹیوں پر رکھ کر ایسی ٹھونکی کہ وہ پار ہو کر زمین میں جا کر دھسی، کیونکہ وہ گہری نیند میں تھا۔ اب یائل کیا کرتی ہے کہ پہلے تو سیسرا کو جو ہے وہ گہری نیند سلاتی ہے تاکہ وہ گہری نیند میں ہو، اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے، اور پھر بڑی چلاکی کے ساتھ یہ اس کی جان لے لیتی ہے۔ یاد رکھیں، آج مجھے اور آپ کو خداوند کا کلام ایسے حکم نہیں دیتا۔ فضل کے دور کے ہم لوگ ہیں، ہر قسم کے گناہ گار کے لیے خدا نے معافی کے در کو کھول کے رکھا ہے۔ میری اور آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، اگر ہم گناہ گار کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کو آگاہ کرنا ہے، ہمیں اس کو ضرور کہنا ہے کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کرے۔ اگر تو وہ اپنے گناہ سے توبہ کرے گا تو وہ نجات پائے گا، اگر وہ اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرے گا، ہماری بات کو نہیں سنے گا، تو ہم نے اس کے ساتھ برا نہیں کرنا، ہم نے اس سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لینا، بلکہ ہم نے اسے خدا کے ہاتھ پر چھوڑ دینا ہے۔ اس کا انجام خدا جانے اور وہ جانے۔ مجھے خداوند کا کلام آج ایسے کام کرنے کے لیے بالکل بھی اجازت نہیں دیتا، بالکل بھی حکم نہیں دیتا۔ سو یہاں پر یہ دور جو تھا یہ بڑا سخت دور تھا، جب خدا جو ہے وہ سختی کے ساتھ
قوموں کی لوگوں کی عدالت کیا کرتا تھا، سیسرا کی عدالت خدا کی مرضی میں اسی طرح شامل تھی۔ سو سیسرا کے ساتھ ایسا ہوا، اس کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا، یہ خدا نے ان سے بدلہ لینا تھا، ان کے گناہوں کا، ان کی چلاکیوں کا اور ان کے برے کاموں کا۔ لکھا ہے 21ویں آیت کے آخری حصہ میں، پس وہ بے ہوش ہو کر مر گیا۔ سو اس کو اس طرح سے مارا گیا کہ سوئے سوئے اس کو اپنی درد اور تکلیف کا احساس بھی نہ ہوا اور یہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ وہی شخص ہے جس کو اپنے لوہے کے رتھوں پر بھروسہ تھا، اور لوہے کے رتھوں پر بھروسہ کر کے یہ خدا کے لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا۔ میرے عزیزوں، میں نے آج اپنی آنکھوں سے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو اپنی دولت پر گھمنڈ ہوتا ہے، یا اپنی جو ہے وہ سیٹ پر گھمنڈ ہوتا ہے، اپنی حیثیت پر گھمنڈ ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ اس گھمنڈ میں آ کر خدا کے لوگوں کو تنگ کرتے، خدا کے لوگوں پر غلط قسم کے الزامات لگا کر ان کو پھنسا دیتے اور ان کے ساتھ ناجائز کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے عزیزوں، سیسرا کے پاس 900 لوہے کے رتھ تھے جو کہ معمولی نہیں، بڑے کام کے رتھ تھے، اور اس کو ان پر بڑا بھروسہ تھا، لیکن جب خدا اپنے لوگوں کی خاطر اس سے لڑا تو اس کا ایک رتھ بھی اس کے کام نہ آیا۔ سو یاد رکھیں، اگر آپ کو دولت کا گھمنڈ ہے، اگر آپ کو اپنے عہدے کا گھمنڈ ہے، یا کسی چیز کا بھی گھمنڈ اپنی ذات پر کیوں نہ ہو، یاد رہیں متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا، اگر خدا نے آپ کے ساتھ جنگ شروع کر دی، تو آپ خدا کے سامنے ٹھہر نہیں پائیں گے۔ آپ کی دولت، آپ کی شہرت، آپ کا نام، آپ کا عہدہ خدا کے سامنے کچھ بھی ٹھہر نہیں پائے گا۔ سو خدا کے لوگوں کو کبھی تنگ نہ کیا کریں۔ وہ لوگ جو خدا کے ساتھ چلتے، جو خدا سے محبت رکھتے ہیں، ہمیشہ ان کے لیے جو ہے ان کے ساتھ نیکی کیا کرے، بدی نہ کیا کریں، کیونکہ جو کوئی خدا کے لوگوں کے ساتھ بدی کرتا ہے وہ خدا کے ساتھ کرتا ہے، اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ایسے لوگ کبھی بھی بے سزا نہ چھوٹیں گے۔ سو اپنے آپ کو سزا سے ہٹانے کی کوشش کریں اور برکت کے وارث بنانے کی کوشش کریں۔ آگے چل کر 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب برق سیسرا کو رگیتا آیا تو یائل اس سے ملنے کو نکلی اور اس سے کہا، آجا اور میں تجھے وہی شخص جسے تو ڈھونڈتا ہے دکھاؤں گی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ برق جو ہے وہ سیسرا کی تلاش کرتا ہے، تاکہ جیسے دوسرے لوگوں کو شکست حاصل ہوئی ہے، سیسرا کو بھی اس کے انجام تک پہنچایا جائے، لیکن خدا جو ہے وہ برق کے پہنچنے سے پہلے ہی سیسرا کو اس کے انجام تک پہنچا چکا ہوتا ہے۔ یائل جو ہے وہ برق کو ملتی اور اس سے خبر پہنچاتی ہے کہ جس شخص کی تو تلاش میں ہے، میں تجھے اس کا حال دکھاتی ہوں۔ لکھا ہے آگے، پس اس نے اس کے پاس آ کر دیکھا کہ سیسرا مرا پڑا ہے اور میخ اس کی کمپٹیوں میں ہے۔ سو برق کے آنے سے پہلے اس کا بڑا دشمن جو ہے وہ ہلاک ہو چکا ہے، اور اس کو وہ جو ہے وہ مرا ہوا آ کر پاتا ہے۔ 23ویں آیت میں لکھا ہے، سو خدا نے اس دن کنعان کے بادشاہ یابین کو بنی اسرائیل کے سامنے نیچا کیا۔ سو کنعان کا بادشاہ جو اپنے اوپر بڑا فخر رکھتا تھا، خدا نے اسرائیلیوں کے سامنے اسے نیچا کر دیا، کیونکہ خدا اسرائیلیوں کے ساتھ تھا۔ جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے خدا اس کو بلند کرتا، اور جس کے مخالف خدا ہوتا ہے خدا ہمیشہ اس کو نیچا کر دیتا ہے۔ آگے 24ویں آیت میں لکھا ہے، اور بنی اسرائیل کا ہاتھ کنعان کے بادشاہ یابین پر زیادہ غالب ہوتا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے شاہ کنعان یابین کو نیست کر ڈالا۔ سو خدا اسرائیل کے ساتھ تھا، اس لیے اسرائیلیوں نے خدا کے زور بازو کے ساتھ جو ہے وہ کنعان کے بادشاہ، کنعان کے لوگوں کو جو ہے وہ شکست دی اور ان کو ہلاک کر کے ان کو نیست و نابود کر ڈالا۔ یاد رکھیں، مجھے اور آپ کو جب اپنی زندگی پر غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے، جب اپنے راستوں کو، اپنے دل کے خیالوں کو جھانچنے کا موقع ملتا ہے، ہمیں اپنی منزل کی طرف نگاہ کرنے کا موقع ملتا ہے یا اس کو چوز کرنے کا موقع ملتا ہے، تو یاد رہے میرے عزیزو، خداوند ہمیشہ ہماری پہلی پریورٹی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ اگر کوئی ہمارا مخالف ہو بھی جائے گا تو خدا ہمیں لڑنے نہیں دے گا، خدا تو ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی ہمارے دشمنوں کو زیر کر دینے والا خدا ہے۔ سو اس لیے میرے عزیزو، ہمیشہ اپنی زندگی میں
पहली प्रायोरिटी खुदा को देना सीखें। खुदा के बगैर कभी कुछ ना करें। खुदा को हर रोज़ मिलें, खुदा से हर रोज़ बातें करें और अपनी ज़िंदगी के सारे फ़ैसले जो हैं वो खुदा के खौफ में रहकर करें। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर तेरी हजूरी में बरकत पा सकें और तेरी हजूरी में और ज़्यादा आगे बढ़ सकें। ऐ बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, अपने तमाम लोगों के साथ हो, अपने लोगों को बरकत दे, इनके घरानों के साथ हो। जो लोग बाद में ऑनलाइन आकर तेरे कलाम को सीखेंगे तो उनके भी साथ होना है। बाप आसमानी, फजल दे के तेरे लोग हर रोज़ तेरे कलाम को सुनते सीखते हुए तेरी पाक और मुकद्दस हजूरी में आगे बढ़ते चले जाएं, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होते रहें। जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरख्वास्तें लिखी हैं, ए बाप, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरख्वास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ अपने लोगों के साथ हो। तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। ऐ बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। उन सब पर भी तू अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा। द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सब के वसीला से अंजील की बनाती कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हम ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप ज़रूर ख़ुद भी आएँ, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मज़ीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते रहें और खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़ते रहें। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।